U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako da pripremite 5 najefikasnijih preparata za brzu obnovu biljaka nakon grada ili leda. I ne samo što su ovo efikasni preparati, već je i njihova izrada jednostavna. Ulazimo u period sezone kada su nam česta nevremena sa ledom ili gradom, pa hajde da se pripremimo na vreme. Već 15 godina radim na istraživanju prirodnih preparata za zaštitu bilja i sve te recepte sam nekako sakupila u nekoliko zbirki recepata i za sad sam za ovu epizodu za sve vas izdvojila 5 efikasnih recepata za zaštitu biljaka nakon leda ili nekakve nepogode. Ti recepti nisu samo efikasni, već su vrlo jednostavni za izradu, a pritom i jeftini. Nakon nevremena sa ledom ili gradom, biljke su polomljene i oštećene. I najvažnije je da prvo primenite biostimulatore i da na taj način pomognete brzo oporavak biljaka. Biostimulatori ne samo što pomažu da se biljke što pre oporave, one sprečavaju infekcije na ranama koje nastaju nakon fizičkog oštećenja. Tek nakon nekoliko dana, kada ste primenili biostimulatore, možete da skidate oštećene delove sa biljaka. Prvi preparat koji ćemo pripremiti jeste čaj na bazi kalijuma. Ja ću izabrati gavez, vi možete da izaberete bilo koji resurs na bazi kalijuma. Pravi se jak čaj zato što kalijum pomaže brzoj obnovi tkiva, zato što usmerava kompletnu biljnu energiju u obnovu oštećenog tkiva. Za pripremu čaja nam je potrebno 200 do 300 grama listova bilo kog resursa za kalijum. Ja ću sada pričati o gavezu i 3 kockice šećera ili 1 do 2 kašike šećera. Potrebno je iseckati gavez i staviti u 1 litru vode i skuvati to kao jak čaj. Evo pogledajte, ja sam to sve za vas već pripremila. Ovakvu boju dobija gavez kada je skuvan, taj preparat je sada spreman i potrebno je dodati šećer. Sve to se pomeša da se otopi šećer i naravno moramo da procedimo ovaj gavez i ovaj preparat je sada spreman. Ovo što smo skuvali sada treba procediti i razrediti sa još 5 litara vode. Tako da kada pripremite ovo u 1 litri vode dodate još 5, dobijete 6 litara tečnosti za folijarni tretman, odnosno za prskanje biljaka. Prednost ovog preparata jeste što se brzo priprema, sadrži kalijum koji reguliše kretanje vode u biljci, pomaže da se energija usmeri u stvaranje novog tkiva, sadrži gvožđe, mangan koji obnavlja metabolizam biljke. A organske kiseline koje se nalaze u gavezu pomažu brzo usvajanje hrane, odnosno biljka putem korena povlači naglo veliku količinu hrane i brže se obnavlja. Drugi preparat pravimo od kamilice. 5 kesica kamilice ili do 30 grama suve kamilice stavite u 1 litru vode. To je potrebno skuvati kao jak čaj. Kada se ohladi, razredi se 1:2 sa vodom. Prednost ovog preparata je također što se vrlo jednostavno priprema jer uglavnom svi imamo čaj kamilice u kuhinji. Kamilica sadrži flavonoide, apigenin, luteolin, kvercetin, fenolne kiseline i eterična ulja bisabolol i namazulen. Svi oni deluju tako što smanjuju razvoj patogena na oštećenom lišću, deluju antioksidativno i ublažuju stres i utiču na očuvanje zdravih listova i mladih izdanaka. Treći preparat koji se također vrlo jednostavno priprema jeste biostimulator od kvasca. Ja znam da u mnogim receptima imamo dohranu od kvasca za odrasle biljke i za presadu, za balkon biobaštu, ali ovo je nešto malo drugačije. Ovaj biostimulator se razređuje mnogo više, 1:20 i koristi se folijarno. Dakle, mi njime prskamo svoje biljke. Potrebna je 1 litra mlake vode, 1 kašika šećera ili 2 ovako male kockice šećera i 20 grama suvog kvasca. Najčešće pitanje je vezano za kvasac. Pitanje je da li se može koristiti sveži kvasac ili taj pivarski kvasac. Ista je gramaža bez obzira koji kvasac koristite i savjetujem da koristite kvasac kome je istekao rok. Dakle, ne morate sad nužno da kupujete kvasac za ovu upotrebu, već ono što vam je recimo ostalo u višku ili, kao što sam rekla, kvasac kome je istekao rok, jer u ovom slučaju ne treba kvasac da podiže testo. U ovom slučaju nam treba i hranjivi sastojci iz kvasca. U litru vode ću staviti 20 grama, to vam je inače 3 kesice kvasca, one se pakuju po 7 grama, tako da je ovde, eto, 3 kesice sam ubacila i stavit ću ovaj šećer i onda ću sve to da promešam
Ovo se nešto malo duže pravi zato što je potrebno da ovo odstoji na suncu nekih sat vremena, pola sata. Recimo, jer kada se desi nevreme sa gradom, onda mi nemamo strpljenja, mi u panici želimo odmah nešto da pripremimo i zato je osnovni parametar za današnje recepte ono što se brzo i jednostavno priprema i ono što imate u svojoj kuhinji. Recimo, bilo koji od ovih preparata možete da primenite, ja ih nisam poređala po njihovoj efikasnosti, već po njihovoj prostoj jednostavnosti u pripremi. Pa sad, ako imate kvasac, primenit ćete kvasac, ako imate gavez, malo pre smo kamilicu, znači potpuno je svejedno koji se preparat priprema. Nakon pola sata ovo je spremno za upotrebu. Kada ostaje pola sata do sat vremena, ovo je spremno za upotrebu i ovo se razblažuje 1:20 sa vodom. Dakle, nekako mislim da je količinski ovaj preparat najisplativiji i kada se razblaži, naravno moramo da stavimo u prskalicu i radimo folijarni tretman. Kada su u pitanju prskalice, neki od ovih preparata mogu da na neki način, osim čaja od kamilice, ako je filter vrećici, da zapuše vašu prskalicu. Vodite računa da stavite recimo gazu, da onako filtrirate, pa čak i kvasac može da zapuši prskalicu. Biostimulator od kvasca je aminokiselinski biostimulator jer sadrži aminokiseline i peptide. Ovo su oštetili puževi, ali zamislite da se desio grad ili led, takva oštećenja nastaju na biljkama. Onda kada imamo onako sitniji led, jer krupni led može zaista da devastira naše biljke, tada nam pomažu upravo ove aminokiselinski spojevi za brz oporavak tkiva. Osim toga, biostimulator od kvasca sadrži i beta-glukane i manane, pored toga i vitamine B kompleksa koji su uz aminokiseline ključni u brzom oporavku biljaka nakon leda. Zapravo, oni imaju jako antifungicidno, generalno antimikrobno dejstvo i pomažu da se biljka što pre revitalizuje. Osim toga, sadrži fosfor, kalijum, magnezijum i fitohormonske aktivne supstance koje su slične auksinu. A znamo zašto je koristan auksin. Auksin stimuliše razvoj korenskog sistema, a od jakog korena zavisi i brz oporavak biljaka. Ovo vam je pokazatelj šta znači kada se razvije jak koren kod biljaka. Nisam imala nevreme sa ledom, ali je mraz uništio naizgled ove biljke i kao što vidite, biljke su se potpuno oporavile. A sada ćemo pričati o receptu koji u sebi sadrži kurkuminoide, tumeron i atlanton, koja je vrlo efikasna za brz oporavak biljaka nakon leda, a u pitanju je kurkuma. Kurkuma vam je već sigurno poznata, zato što je često spominjem i u epizodama. Imamo snimljenu epizodu na temu kurkume za brz oporavak nakon leda, zatim tema kurkume za brzo delovanje kod plamenjače, recimo za preventivu plamenjače vam je najefikasnija kurkuma. Zašto? Zato što ona ima jako antimikrobno delovanje. Zapravo u pitanju je biljka koja deluje protiv svih oksidativnih procesa, to su oni procesi oštećenja u vašim biljkama i sprečava razvoj i gljivica i bakterija na oštećenim delovima. Dovoljno je da kupite bilo koju mlevenu kurkumu, možete ako imate svoju da izrandate i da stavite 1 kašiku u 5 litara vode ili 2 kašike u 10 litara vode. Sve se to dobro promeša i pustite na kraju da se onako malo slegne, nekih 15-20 minuta. Zašto? Zato što nam treba ova vodica od kurkume, a kurkuma nekada zna da zapuši vaše prskalice, pa ako se slegne ovaj prah, ostaće ono što je potrebno od kurkume i obavezno koristite nekakve filtere kada sipate u prskalicu ili recimo procedite kroz gazu. Ovo je vrlo brza priprema zato što odmah nakon tih 15 minuta možete da primenite preparat i zaista je jako efikasan preparat za obnovu biljaka. Kurkuma sadrže kurkuminoide, oni su snažni antioksidansi, eterična ulja, turmeron i atlanton, polisaharide, minerale kalijum, mangan i gvožđe i fenolna jedinjenja. Samim tim, kurkuma ima jako antimikrobno dejstvo, antioksidativni efekat i podstiče biljke da brzo zarastaju svoje rane. Ono što je velika prednost ovog preparata jeste što se brzo priprema. Samo je potrebno da uvek imate nekako kurkumu u svojoj ladici u kuhinji. Ovo se odnosi pre svega na vikend baštovane, jer kada odete na vikend ne znate šta tamo može da vas sačeka i kurkuma je uvek hitna pomoć, ne samo kod leda, već i kod plamenjače.
I poslednji recept koji sam pripremila jeste preparat od čičoke za brzu obnovu biljaka nakon leda. U pitanju je biostimulator. Šta je ovde vrlo zanimljivo? Čičoka je divlja biljka, u pitanju je biljka koju zovete invazivnom i iskorenjujete iz svoje bašte. A kada se desi led ili neko nevreme i kada morate da oporavite svoje biljke, ovde ne govorim samo o povrću, govorim i o vašim voćnjacima, onda kupujete skupe preparate. Ti preparati za obnovu biljaka, ti biostimulatori su uvek skupi i neisplativi. A pogledajte, imate divlju biljku koju možete da upotrebite zato što ona ima dobar aminokiselinski sastav, puno minerala i pomaže kod brze obnove biljaka i pritom potpuno je besplatna. Vidite, ja sam čičoku već skuvala za vas i ono što je velika prednost ovog preparata jeste što se može unapred skuvati kad imate vremena i možete da zaledite ovo. I stavite, recimo, u frižideru može stajati 10 dana, a zaleđeno je nekoliko meseci. Potrebno je da 500 grama listova čičoke iseckate u 5 litara vode. Naravno, ja sam spremila ovde u 1,5 litri, zato što je to meni praktično. I kada skuvate kao jak čaj, samo procedite. Ovu čičoku možete da odvojite i da stavite u tekuće biljno đubrivo, recimo da fermentira nekih 10 dana i dobijete kalijumsko tekuće biljno đubrivo od čičoke, a ovaj preparat se koristi nerazređeno za prskanje biljaka. Čičoka sadrži esencijalne aminokiseline, kalijum, gvožđe, vitamin E, svi oni deluju protiv bakterija, virusa i gljivica, zatim sadrži fenolna jedinjenja, hlorogensku kiselinu i fitoncide. Na osnovu ovog, čičoka pomaže brzu regeneraciju tkiva, ima jako antifugalno dejstvo, sprečava da se na oštećenim biljkama razvijaju nekakva gljivična infekcija, gljivične bolesti i takođe ima repelentno dejstvo, jer kada naše oštećene biljke odmah napadnu insekti, one zaista nemaju šansu da se oporave. Dakle, jedna divlja biljka koju toliko izbacujete iz svojih bašti može da vam pomogne da potpuno oporavite svoje biljke i to potpuno besplatno. Svima se desilo nevreme sa gradom ili ledom. Ja sam kroz svoje baštovansko iskustvo doživjela nekoliko puta da mi je bašta gotovo potpuno bila na prvi pogled uništena. Znam kako se osjeća baštovan kada vidi taj prizor. Prvo osjećanje jeste osjećanje šoka, ali verujte mi da se biljke oporavljaju. Prvi vaš korak jeste da odmah postavite rasadnike, da na neki način posejete neke nove biljke. Drugi korak jeste da primenite biostimulatore. Treći korak jeste da skinete oštećenja nakon nekoliko dana, jer biljke se oporavljaju, ali one se mnogo brže oporavljaju ukoliko koristite prirodne preparate, jer nije samo ovde reč o zaceljivanju rana, ovde je reč o povezivanju kompletnog predatorskog lanca u našoj bašti. Nadam se da vam je ova epizoda bila od koristi. Ja vas pozdravljam do naredne.